nakaapas pag yung tagpalit sa merkado guys, bisag alas 5 media na tong out guys. Kumbati na siguro ni sa maulan nga kahaponon guys, pero medyo daghan-daghan man ni guys. Ato ning tungaon kani guys, ato ning sugba, birahan ta ning sinugba guys, kay okay kayo ang panahon karon niya. Maglahi sa tag kani ato ning adobohon guys, kay murag daghan masad kayo kung isugba tanan guys. Di sa lang ta magsabaw karon, magpalahi sa ta karong putahe. Maglisir matag voice over ni kasag sa uwan eh. O diyan na guys, nakasalang natong sinugba guys. Murag hapit na gini, gamay na lang kulang. Natong adobo guys, oh hapit na sad maluto guys. Kani murag para ugma ni, para makabawon pa ta sa trabaho ani. Tipid-tipid sa rong panahon na. O diyan na guys, sakto na gini guys. Pahit na gini para sa panihapon. Murag apiki man voice over on guys eh, so gagulan dire. Piki kayo, hinay tingog, di maklaro. For tonight's video guys, thanks for watching.